Good evening, church family. Buenas tardes, familia de iglesia. And welcome. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, to our Bible study this evening, esta tarde. Te invito a que abre su Biblia conmigo. I invite you to open your Bible with me to the book of Mark, al libro de Marcos, capítulo 1, chapter 1, verse 21 through 28, versículos 21 al 28. The theme for this past Sunday sermon, el tema del sermón de este domingo pasado era la autoridad de Jesús, the authority of Jesus. Learning to see his authority, aprendiendo a ver su autoridad. We saw que it is difficult, es difícil hoy en día, in our day, to trust authorities, de confiar en autoridades. Esto es por muchas razones. This is for various reasons. In our day, when we hear the word authority, hoy en día cuando escuchamos la palabra autoridad, quizás queremos correr a otro lado. Perhaps we want to run the other way. And this is for many reasons, because perhaps eso es quizás porque hemos sido maltratados por autoridades. Perhaps we've been mistreated by authorities, or we've seen how authorities have hurt people. Hemos visto cómo las autoridades han herido a personas, han causado dolor. They've caused pain in the lives of people, en la vida de las personas. Esto lo hemos visto, de hecho, in fact, we've seen this this past year, este año pasado, muchas personas, for many people, this is a reality, es una realidad. Y esto es porque, and this is because, a second reason, otra segunda razón, is because oftentimes, muchas veces, las authorities, misuse their power, usan su poder en maneras irresponsables. We've seen this as well. You perhaps have seen this. Quizás usted ha visto eso. Authorities who do not use their power in a correct way, que no usan su poder de una manera correcta. Incluso, in fact, this often happens in the church as well. Esto pasa en la iglesia también, in religion, en religión. Hay autoridades, there are authorities who do not use their authority responsibly, que no usan su poder de una manera responsable. Entonces, cuando hablamos de la autoridad de Jesucristo, so then when we talk about the authority of Jesus Christ, many times, muchas veces, nuestra tendencia, our tendency, is to think that the authority of Jesus, que la autoridad de Jesucristo, es como cualquier otra autoridad, como cualquier otro poder. It's just like every other authority. It's like every other power. But if there's one thing, si hay una cosa que nos enseña la Biblia, that the Bible teaches us, especially the Gospels, especialmente los Evangelios, is that the kingdom of God, es que el reino de Dios no es como los reinos de este mundo, is unlike the kingdoms of this world. It is a very different kingdom. Es un reino completamente diferente. Es un poder completamente diferente. It's a power that is completely different from any power or any kingdom, any government that we know here. Cualquier gobierno, cualquier poder que nosotros conocemos en este mundo, el reino de Dios es diferente. The kingdom of God is different. It is a liberating kingdom. Es un reino que libera. We think of perhaps government and politics, or even the military when we think of authority. Cuando pensamos en autoridad, quizás pensamos en políticos o poder militar o un poder de nuestros gobernantes. And Jesus is bringing a different kingdom. Y Jesucristo está trayendo un diferente reino. Trae un reino diferente. Es lo vemos en los evangelios. We see this in the Gospels. And so this passage in particular, este pasaje en particular, nos enseña algo de la autoridad de Cristo. Teaches us something about the authority of Jesus. Two things in particular that I just want to highlight. Dos cosas en particular que quisiera notar aquí en este pasaje. First, it tells us that the authority of Jesus is different from human authority.
Nos dice que la autoridad de Cristo es diferente que la autoridad humana. Notice here, anotemos aquí, especialmente en el versículo 22, especially in verse 22. It says that the people were amazed at his teaching. Dicen que las personas estaban asombradas, admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. But notice this, it says, because he taught them as one who had authority, not as the teachers of the law. So the people there recognized, las personas ahí reconocían que había algo diferente en Jesucristo, that there's something different in Jesus, that his authority, que su autoridad, era diferente a la autoridad humana. It was different from human authority. It was different from religious authority. Era diferente de la autoridad religiosa. It was different from the authority of religious leaders. Era diferente de la autoridad de los líderes religiosos. Y eso es importante. This is important. Because many of us, muchos de nosotros, we've been hurt by authority. Hemos sido heridos por autoridad, but also by religious authorities. Pero también por autoridades religiosas. Pero este pasaje nos enseña, this passage teaches us that the authority Jesus brings is different. Nos enseña que la autoridad que Cristo trae es diferente. El poder de Él es diferente. His power is different. How is it different? ¿Cómo es diferente? We see that as we keep reading. Mientras sigamos leyendo, vemos cómo es diferente. The passage continues and we see here a man. Vemos aquí un hombre que tenía un espíritu inmundo, who had an impure spirit. We see that the authority of Jesus is different. Vemos que la autoridad de Cristo es diferente. Because his authority liberates people. Porque la autoridad de él libera a las personas. ¿Cómo lo hace? How does he liberate people? By destroying the works of the devil. Libera a las personas porque él destruye la obra del diablo. Notice what the man says here. Anoten lo que dice el hombre aquí. Dice, has venido a destruirnos. He says, have you come to destroy us? Jesus of Nazareth, Jesús el Nazareno. Sé quién eres, el Santo de Dios. I know who you are, the Holy One of God. When Jesus appears, cuando Jesús aparece, este espíritu inmundo, this impure spirit, is threatened, es amenazado. The Bible tells us in 1 John 3:8, la Biblia nos dice en 1 de Juan 3:8, que Cristo vino, that the Son of God, the Son of Man, came to destroy the works of the devil. Él vino para destruir la obra del diablo. This is what he has come to do. Eso es lo que él ha venido a hacer. Él ha destruido en la cruz, in the cross, he destroyed the works of the devil. He destroyed evil and sin and death. Destruyó la muerte, el pecado y todo el mal. So what are the works of the devil? ¿Qué son las obras del diablo? Well, one is deceit. Uno es la decepción. Lies. Las mentiras que escuchamos, that we hear. And the devil, el diablo, Satanás, Satan literally means the accuser, quiere decir el que acusa. Every day, todos los días. Parece que hoy en día más. It seems that these days more than ever. There are lies, hay mentiras. There are lies in the world, hay mentiras en el mundo. Mentiras, mentiras que son dirigidas a nosotros, lies that are direct toward us. Tell us different things, que nos dicen diferentes cosas de quién somos, about who we are, about who God is, de quién es Dios. Hay cosas falsas en este mundo. There are things that are false in this world. Perhaps you've been hearing lies. Quizás usted ha escuchado mentiras. Maybe the lies say, God could never love you. Dios nunca podrá amarte a ti así como eres, just as you are. Maybe the lies say, God is angry at you. Or God wants nothing to do with you. Quizás las mentiras dicen, Dios está enojado con usted, no quiere nada con usted. Maybe these lies are things that you're hearing. Quizás esas mentiras son cosas que usted
está escuchando. The good news, las buenas nuevas, es que Cristo ha venido para destruir esas mentiras. The good news is that Christ has come to destroy those lies, to destroy anything that oppresses you, para destruir cualquier cosa que lo oprime a usted. Beloved, amados, know this, sepan eso, that the power of God, the authority of God, que el poder de Dios, la autoridad de Dios es diferente que cualquier otra autoridad y cualquier otro poder. I like how the theologian Karl Barth says it. Me encanta como lo dice el teólogo Karl Barth. He says this, él dice esto, is when he who is himself the resurrected from the dead exercises power on man, this man may breathe and live and rise and stand with him. En español dice así, cuando aquel que es él mismo, el resucitado de entre los muertos, ejerce poder sobre el hombre, este hombre puede respirar y vivir y resucitar y estar con él. That is powerful. Eso es poder. The power of God, it doesn't crush us. El poder de Dios no nos aplasta. The power of God actually brings life to us. El poder de Dios trae vida a nosotros. And we can live and stand. Podemos vivir y estar de pie con Él, with Him. Go this afternoon with that truth. Vayan esta tarde con esa verdad. Confiando en Cristo, confiding in Jesus as your Savior, como su Salvador, but also as your Lord, también como su Señor. Go in peace. Vaya en paz.